आगो दुर्वासा मुनि पुनि कुंती देवी को गो गुटे जपा माली देइथिले और दुर्वासा मुनि गो कुंती देवी को गुटे जपा माली देइथिले से जपा माली के सुमरणा कली गो कर्णवीर के पाइले सूर्य देवता को सुमरणा करी कर्णवीर को पाइले आगो मोर माई तो दुर्वासा ऋषि थरे कुंतींगर ग्रह के जाइथिले और 2 मास पर्यंत रहिले हाय गो बाबू से 2 मास रे कुंती बहुत सेवा करिथिले दुर्वासा मुनि सेवा करिथिले तो गला बेले गुटे माली ते देइ करिथिले कुंती ई माली साहाय्य रे तू डाहा के डाकबो से आसी करी तोर संगे मिसी पारे तो से समय रे कुंती रजवती नहीं थाई गो बाबू तो कुंती परीक्षा करबी बोले गो बाबू आगो मर्धन आगो पत्र सज्जा करी देले गो सजनिया सूर्य देव को डाकिले सूर्य देवता को से ही काले आसी कुंती संग रे मिसिले संगर मिसी जाइछन ताकर ब्रह्म जेते बेले बाहरी पड़ीछे आगो कर्ण बाटे छाड़ी देले गो सज यार कर्ण वीर जन्म गेले पांडु राजा के जे कुंती देवी माई गो परे पुनी विवाह हेले पंडु के विवाह पंडु के अभिशाप दैछे अग्निका ऋषि बोली अग्निका ऋषि दिने मृगो संगे तक रति केड़ा चालुथिला आ शब्द वेदी बाण मारी देले पंडु राजा अग्निका ऋषि अभिशाप दिथिला जे मुई जंत मोर पत्नी संगे रमण करछाती खड़क मते ब्रह्मस्वर आसी मारी देलु शब्द वेदी बाण तुई भी तोर पत्नी संगे रति केड़ा कला बेल जे तते वज्र शक्ति आकाश रु पड़बा बोली अभिशाप दैथि तो कुंती के ई कथा कहि दैथि कुंती जेते बेले जपा मारी दैथिले पाइथिले तो सर्वप्रथम रे कर्ण के पाइले 3 नंबर रे कहा के पाइछन आगो धर्म देवता के सुमरणा करी युधिष्ठि को जे पाइले पवन देवता को डाकी गो सजनी भीमसेन को धरिले माए गो जेते बेले पवन के स्मरण करके भीम के पाइछन इंद्र के डाकी करी अर्जुन के पाइछन बस बस तो से अर्जुन वीर संगे कार युद्ध खेला आगो कर्ण कर संग रे महाभारत रे गो होइला बड़ समर सही काले पुनियार आ कर्ण वीर को जे मारिला अर्जुन वीर जेतेबेले अर्जुन कर्ण के मारी देले कुंती देवी कांदु छ कर्ण लागि काथि लागि जा हले मिस्तिर तकर बड़ पो कुंती हां गो बाबू तेणु कर जेतेबेले कांदी पकाले कर्ण लागि युधिष्ठिर देव पत्रले मा
সে তো আমার শত্রু আর কাঁ হেলা কান্দুছ কান্দলু তো কুন্তি দেবী কহুছন আরে প্রথমরে সূর্যকে ডাকিছিলি বাবুরে কর্ণ হইলা জন্ম তেণু করি মোর প্রথম কুমর শুণরে যুধিষ্ঠির পুণ মতে দুর্বাসা ঋষির পুত্র গোটে মালিতে ଦେଇଥିଲେ তেণু করি প্রথমরে সূর্যকে স্মরণা করি করি কর্ণকে পাইଥିଲି তারপরে পণ্ডু রাজ তোমার পিতাকে বিবাহ যেতেবেলে খেলি তারপরে তুমি তিনি ভাই জন্ম হইছ হ্যাঁ গো বাবু ই কথা যেতেবেলে শুরু পাইলে যুধিষ্ঠির দেব মা তুই যদি আমকে আগো কহিছিলে আমি কর্ণকে নি মারি পারতি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু আমার ঠানু বি জনে মরি যাইছিলে কর্ণ রহিছিলে বি আমি 5 জন হইতি তো আর আগরু কাহালা যে কথা নি কহিলো বলি করে অভিশাপ দেইছন যুধিষ্ঠির দেব কা বলি কাঁ বইলে আগো আজি দিন পুনি নারীর পেটরে কথা কেবে নেই রহিব যেড়ে কথা কলে যেড়ে কথা গেলে আর বাগার হইব মোর অভিশাপ ভোগিব সেতির লাগি নারী মানকে তিনটা জিনিস কেবে নি কহব কেন কেনটা নিজর পত্নী নিজে যেতে বিশ্বাস কলে বি সকালে 4টা চুমা মারুছিলাম বেলবুড়ে 5টা চুমা চিনা দউছিলে বি নি কহব নাই কহব কেন জিনিস নি কহব জানিছ কা কেনটা আগো পরর গ্রহকে চুরি করি জীব গো আর কেবে নেই কহিব ধন যে পরের হকে কানা চুরি করে যাবে নাই কহ যদি বি চুরে গেল কেবে বি নি কহব নিজর পত্নীকে সে ঘররু हम का জিনিস আনছিনি বলি কেবে নি আগো মোর ধন ওহো গো বাবু আর গোটে কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আগো জানে মো জানতে আর মারি দে আগু আর কেবে নি কহিব পুন যদি বি কাহাকে গুপ্তরে মারি দেইছ নিজর পত্নীকে কেবে নি কহব তাঙ্কর পেটে যুধিষ্ঠিরଙ୍କର অভিশাপ রু কেবে বি রহি পারে নাই রহে আর যদি অবিশ্বাস ଅଛି গো সজনী দেখিব মহাভারত কর্ণ পর্বর কথা বল মঙ্গলতা দেখিব মহাভারত সেতির লাগি যুধিষ্ঠির কুন্তিকে অভিশাপ ଦେଇଥିଲି হ্যাঁ যে তোমার ভলিয়া নারী মানকর পেটে কেবে মিল রহে আজি দিন মোর অভিশাপ তুমি লালা বলে সেতির লাগি সেমানে যেতে নিজর পত্নী যেতে জানা হেলে বি নেই কহব গুপ্ত কথা কেবে বি নাই কহবার কথা কেতে বেলে পান পুটকা কহি দেবা যে জানি নি পারো সেণং ডাং হেব হই হই আগো হেলা বলে উলো খাই দেমার ফলা কানা কানা বাবু হেলা চুরাই জীব রত এননি হেডা আমি পত্রিথিনু কথা মানে আর কি আছে আমি পত্রিথিনু পরে কহলো যে হাটা আনছিলে হজে আজ্ঞা কর কথা যে কাঁ হে গোলা গো হেলা কাঁ বই কানা বাবু হ্যাঁ হেবাটা হেলা হেন্দা বিনা পয়সা আমি চিনভার লাগি পত্রাম হেনতা না তুমি যদি পতরালে মতে গোটে জিনিসটে দেব বলে পতরাব কানা